Hi guys, good morning. Hi guys, it's me Jessa. Early in the morning guys, no? Sabot mi ni Manong nga manguha o mushroom kay grabing kilat ni gabi. Tapos nagchika-chika lang ni kung sa gudang manahon. Pabulong na mi sa mga destination. Uban ako. Hi guys, padulong namin sa amang station. With my Manong, with the doggy, the dancing doggy, and the other guy, my nephew. Mag-find the agriculture guys. Hi guys, I'm an agriculture student, so tulad ako lang. Dahil yung mangita sa ito daw ano, kasagingan kung nabay mga Siksi kay mga agriculture yan, nakagabutas. Pero naka-short og mubo. Bago pa akong mataan na guys, no? Kaya may klase, kaya holiday man karon. So, manghuwa ta og uhong man yata na. Diri man sa una, no? First target na mo diri sa ilalom sa sagingan. Pero failure mi guys, wala mi nakuha. Wala mi makuha nga mushroom kay puro tais karabaw mo kitaan. Dili uhong. Hi guys, failure, wala nakuha. Mamulit na. Patayin na